te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Bueno, buenos días. Bonjour, ¿Se escucha bien ahí atrás? ça s'entend bien Sí. là derrière? Bueno, pues nada, dar la bienvenida a la gente que viene por primera vez, Soyez les bienvenus, les personnes qui vont nous visiter par la première la gente fois, que nos sigue por las redes también. les personnes qui nous suivent par les réseaux sociaux aussi. Y qué bueno es poder escuchar los testimonios, Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir entendre les témoignages. porque un testimonio siempre es un antes y un después. Parce que tout le temps, il y a un point de départ, il y a un avant et un après. A veces hablas con cristianos Parfois, on parle avec des chrétiens, y le preguntas si han nacido de nuevo, tu les poses les questions s'ils sont nés à nouveau, o le preguntas cómo conociste al Señor, ou tu les dis comment tu as connu le Seigneur. y no saben qué decir, no Ils ne saben. savent pas quoi dire. Pero realmente el que ha nacido de nuevo, Mais véritablement, la personne qui est su née vida à ha nouveau, cambiado radicalmente. sa vie a changé, a été transformée tout entière. Primeramente de dirección. D'abord, d'avoir El une nouvelle arrepentimiento direction. es un cambio de pensamiento. La repentance, c'est un changement de pensée. Si tú estabas dando la espalda a Dios, Si tu donnais les doigts à Dieu, dar la media vuelta tu te tournes y tu vida coge otra et ta vie dirección. prend une autre direction. Les hablaba del problema que él tuvo, Lech, il a parlé du problème que qu'il fue a un eu. problema con las drogas. C'est un problème avec de la drogue. Pero eso es un problema muy pequeño. Mais ça, c'est un problème, un petit problème. El Señor no solamente ha tocado a los drogadictos, Car le Seigneur n'a pas touché que les personnes droguées. porque lo mismo es el que se droga, que el que Parce adultera, que que el que pareil est la miente, que el personne qui que... se drogue, que celui qui commet de l'adultère, que La celui qui palabra dice que por cuanto todos ment. pecaron, La parole nous dit, car tous ont péché, todos estamos privados de la tous gloria on de a Dios. été privés de la gloire de Dieu. Entonces solamente podemos entrar en la Nous gloria pouvons entrer dans la gloire a través de Jesús, a de través de Dieu Cristo. à travers Christ. Por eso Él pagó el precio por cada uno de nosotros, C'est pour ça qu'il a payé les prix pour chacun de nous, para que ahora podamos entrar confiadamente a pour su qu'on puisse presencia. entrer avec confiance à sa présence. Es por su sangre, como C'est decía el autor de Hebreos. grâce à son sang. Dice, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre Maintenant, de nous avons Jesucristo. un libre accès à l'endroit très saint ¿Por qué par moyen fue du sang esto? de Jésus-Christ. Pourquoi ça a été possible? El Señor, Le la Seigneur, justicia del Señor la justice du Seigneur tenía que ser satisfecha. devait être satisfait. Y en ningún humano Et dans ce cas, personne podía satisfacer la justicia de pouvait Dios satisfaire la justice de Dieu a causa del pecado. à cause du péché. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique a vivir una vida santa, à vivre une vie una sainte, vida inocente une vie innocente, y una vida et obediente en étant dans para morir en l'obéissance la carne pour mourir dans la y chair, poder derrotar al diablo Y al tercer pouvoir- día cuando resucitó. vaincu le malin. Cuando Cristo murió Quand Christ est mort, sin haber pecado, sans avoir commis du péché, es la única persona que no cometió pecado c'est en la la tierra. seule personne qui n'a pas La commis du justicia de péché. Dios La fue justice de Dieu satisfecha a été y satisfaite. esa misma justicia Et cette même justice, ahora nos es imputada a nosotros, c'est pour nous, a los que hemos creído en A ceux que Jesucristo, nous hemos creído en avons su cru. sacrificio. au sacrifice Es por su de Christ justicia. de la croix. Entonces, C'est como pour sa alguien justice. mandaba un mensaje ayer, Como quelqu'un a envoyé un message aquí hier, en la iglesia no estamos dans l'église- las mejores personas. dans l'église, nous ne sommes pas les meilleurs. Hein? Muchos de nosotros éramos Beaucoup d'entre nous, on miserables, était des misérables, salvos por la gracia de Dios. mais on a été sauvés par la grâce de El Dieu. Señor ha tenido misericordia de Le Seigneur nosotros a eu de la miséricorde y no envers nous. no podríamos explicar por qué. Nous ne pourrions pas exprimer le pourquoi. ¿Qué es lo que el Señor vio? Qu'est-ce que Pero le sí Seigneur a podemos vu. explicar. Mais oui, ce que nous pouvons ¿Qué es lo que exprimer, pasó cuando Cristo vino a c'est ce nuestra qui est vida? passé quand Christ est venu à nos vies. Y s'est eso, si présenté tú à eres nos vies. cristiano, Et si tu es chrétien, Es muy importante que tú sepas c'est très important que tu aies el une punto de clarté. partida. Ton point de départ. ¿Qué ocurrió en tu vida Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie cuando decidiste dejar el pecado, quand darle tu la espalda al pecado as décidé de donner le dos au péché, ou y d'abandonner le y péché seguir a Cristo? et suivre Christ? Si te vas a la Biblia, Si tu vas à la Bible, las personas cambiaban en un les instante. personnes ont changé dans un instant. No en cuanto al carácter. Pas par rapport au caractère, Cambiar el carácter es toda una vida. car transformer, changer le caractère, ça prend toute Pero la en vie cuanto al entière. nuevo corazón, Mais par rapport à un nouveau en un cœur, momento, le en un nouveau instante. cœur, c'est dans un instant. y a mí me da mucha pena Ça a m'attriste veces ver beaucoup. personas que
voir se des mueven en personnes un ambiente qui religioso en sont dans iglesia, un ambiance religieuse dans l'église, pero no llevan una vida mais qui ne espiritual, portent pas une vie spirituelle, porque se están perdiendo lo mejor. parce qu'ils sont en train de perdre la meilleure partie. El Señor no puede bendecir a aquel que tiene un pie en el mundo y otro en la Le iglesia. Seigneur ne peut pas venir celui qui a un poids dans un estamos pied con dans el le monde Señor, et un poids dans l'église. Ou bien nous sommes avec le Seigneur, ¿cómo se dice? desparramamos. Desparramos. ¿Estamos con Él o estamos sin Él? Ou nous sommes avec lui et nous sommes sans lui. O amamos a Dios Ou nous aimons Dieu, o amamos al dinero. ou nous aimons l'argent. ¿No? Y siempre el Señor nos lleva a Et que tout le Él temps, le tenga el Seigneur primer nous lugar amène en nuestra vida. à lui donner la première place dans nos vies. Y a mí me gustaría en esta mañana dar un pensamiento rápido, porque Y la veo que se ha ido María. un poco el tiempo. Ce matin, de nous laisser un petit pensée. Pero sí algo, vamos a ir a Juan 15, On va aller à Jean chapitre 15, una enseñanza que Jesús daba a sus discípulos un enseignement que Jésus a donné à ses disciples para que podamos aprender pour pouvoir apprendre y darnos cuenta et nous rendre compte de la importancia de de l'importance tener una relación con Dios. d'avoir une relation avec Dieu. Cuando Jesús fue a dar su vida Quand Jésus est allé pour donner sa vie en el huerto de Getsemaní, dans le jardin de le Gethsemane, dijo a los discípulos il a dit à ses disciples que se quedaran orando. de rester en priant. Le dijo, Dans la orad prière, il a dit priez para que no caigáis en afin de ne tentación. pas tomber dans la Dice, tentation, porque el espíritu a la verdad car está l'esprit dispuesto, est disponible à la vérité. pero la carne es Mais la débil. chair est Entonces, faible. si no nos mantenemos orando, Donc, si nous ne demeurons pas dans la prière, la carne se la manifiesta chair se manifeste en cualquier persona, uno de dans una n'importe manera, quelle otro de personne, otra. d'une manière ou d'une autre. Las obras de la carne se Les manifiestan. sobres de la chair se sont manifestés. Luego hablaremos de eso, de las obras de la parler de carne ça. y el fruto del espíritu. Des sobres de Pero la chair et des fruits de Jesús l'esprit. aquí está hablando de la importancia de tener una relación con Él. Jésus nous parle ici de l'importance d'avoir une Y relation vamos a avec leer lui. On va 16 lire versículos. 16 versets. Cuando lo tengáis, vamos adelante. ¿Ya lo tenéis? C'est où, Juan Pedro? 15, Jean 15, versículo 1. verset 1er. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo, la segunda vez, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os Il lo vous dé. les donne. Bueno, y aquí hay varias palabras que el mismo Jesús resalta, Il a dit plusieurs paroles que Jésus surligne ici, que son muy qui importantes. sont très importantes. Una de ellas es Un d'entre eux, permanecer en Él, c'est le mot demeurer en lui. la importancia de permanecer en Él. L'importance de demeurer. Otra de ellas es Un autre mot, entender comprendre que separados de Él, qu'éloigné de lui, nada podemos nous ne hacer. pouvons rien faire. Anoche estaba yo viendo lo que hace la savia, las plantas,
Hier, il a vu ce qui fait la savila, ou la sève aux ¿Sabes cómo se llama? plantes. Sí. La sève aux La plantes. savia lo que lleva a las ramas Ce qui porte aux branches, son los nutrientes c'est les necesarios nutriments nécessaires para que esa planta crezca adecuadamente y se afin de desarrolle. grandir et bien. Entonces, bien grandir. unidos a Cristo, En étant avec Christ, podemos unis à lui, desarrollarnos, nous pouvons développer, nous podemos développer, crecer grandir de una manera correcta, d'une unidos manière a Él. correcte en étant avec lui. Bueno, y en el versículo 2 dice Verset que 2. el que no lleva fruto en él, Il nous dit que tout serment qui en lui ne porte pas de fruits, que dice, qu'est-ce qu'il nous dit? lo quitará. Il enlève. Aquel que ocupa un terreno Celui qui inútilmente, prend une place inutilement, aquel que no lleva fruto, celui qui ne porte pas de fruits, aquel que no se preocupa por el celui qui evangelio, il n'a aucun que intérêt no pour se preocupa por la l'évangile, palabra de Dios, il ne donne pas l'importance à la dice que lo parole de Dieu, quitará. il nous dit qu'il Pero enlève. aquel que lleva fruto, Mais que celui qui porte des fruits, lo tout serment qui limpiará porte des fruits, il les para que taille lleve más fruto. afin qu'il porte encore plus de fruits. Y aquí entra el trato de Dios en Ici, nuestra on vida, peut voir comment le Seigneur travaille dans nos vies. porque no somos hijos bastardos, Parce que nous ne sommes pas des bâtards. como dice en Hebreos. Comme on le dit dans le El livre Señor des nos Hébreux. disciplina Le Seigneur nous y la discipline. palabra dice nous corrige. que Él nos disciplina Il dit qu'il nous corrige para que participemos de su afin de santidad. participer dans sa sainteté. Limpia nuestros Il corazones, purifie nos nos cœurs. poda, Il nous taille. pero no para que nos quedemos ahí, Mais pas pour rester là. con la visión de que demos más fruto. Sinon pour porter plus En de nuestra- fruits. en nuestra Encore plus propia de vida. fruits dans nos vies. Entonces es importante Donc c'est important esta palabra Ese mo- de poder llevar fruto en el de versículo pouvoir porter du en el fruit. versículo 7, que Verset dice, si 7. permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Il est affiché dans les panneaux verset 7. Bueno, esto lo vamos a explicar porque es Ça, on va verdad l'exprimer parce que c'est vrai que muchas veces que beaucoup de fois, pedimos cosas nous demandons y des el choses. Señor nos las Et concede, le ¿verdad? Seigneur, il nous le donne, il nous l'accorde. Bien porque no es Bien. su tiempo, Ah, il ne l'accorde pas bien porque no Bien. nos van a ir bien, parce que ce n'est pas le temps de le pero recevoir, cuando dice ou aquí bien de parce pedir lo que qu'ils queráis y ne será vont pas hecho, être bien pour nos vies. dice eso porque está hablando de una relación íntima con Quand el il nous Señor. parle ici de demander ce que vous voudrez, Quand et tú cela vous sera accordé, il nous tú parle tienes- d'une relation Tú intime. tienes una relación íntima con el Quand Señor. tu as une intimité avec le El Seigneur, Espíritu Santo le Saint-Esprit te lleva a orar conforme a la t'amène voluntad de à Dios. prier selon la volonté de Dieu. No te lleva a orar por Il tonterías t'amène pas à prier pour des ni bêtises, por tus deseos ni carnales. pour tes désirs Te charnels, lleva a orar sinon qu'il t'amène según la voluntad à de prier Dios. selon Por eso la dice, si volonté de permanecéis Dieu. en C'est mí, pour ça qu'il pedid lo commence que le verset en queráis, disant, si vous demeurez y en os moi, será hecho. Y el et mes versículo paroles 8 demeurent en vous. dice, en esto he glorificado a mi Padre, Verset 8. que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y bueno, pensando ayer en esto, En réfléchissant à ces versets, aquí cuando está hablando del fruto, quand il nous parle ici de porter beaucoup de fruits, está hablando de carácter il nous también. parle aussi d'avoir un ¿Qué caractère. fruto es el que podemos llevar nosotros Quel fruit nous pouvons porter que puede glorificar a que Dios? puisse glorifier Dieu, Que puede llegar a otros que corazones, las puisse personas, toucher les cœurs des autres personnes, que puedan ver que en tu vida hay algo qu'ils diferente. puissent voir que dans ta vie il y a quelque De chose de hecho, différent. el propósito del En fait, cristiano le but du chrétien, es glorificar a Dios. c'est de glorifier Dieu. Esté donde esté, Là où il soit. haga lo que haga, tiene que En glorificar a faisant Dios. ce qu'il fait, mais Y a- il doit glorifier Dieu dans Y es n'importe a quelle través del situation. fruto. Et c'est par moyen du ¿Por fruit. qué? Pourquoi? Porque cada árbol Parce que chaque se conoce arbre por su fruto. est connu par ses fruits. Hay muchas personas Il y a beaucoup de que dicen, personnes Señor, Señor, en tu nombre qui disent Seigneur, Seigneur, en ton nom. echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu On a chassé nombre. des démons, on a fait ça, on a Y fait Jesús ça. le dijo, Et apartaos de Jésus mí, lui a no os répondu, il a conozco, dit éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. hacedores de maldad. Faites de méchanceté. Pero el fruto Mais le fruit habla parle de qué clase. de quelle classe, quel type personas de somos. personnes nous sommes. El fruto no se puede imitar. Les fruits, nous ne pouvons pas l'imiter. El fruto se desarrolla de una Sino manera normal. Qu'il se développe d'une manière normale dans Y la vie. un árbol que da manzanas, Un arbre qui porte des no pommes, puedes esperar que te dé uvas. il ne peut pas donner des raisins. Ni un árbol que da uvas, Ni un figuier, no puedes un figuier esperar ne que peut dé pas melocotones. donner voilà, des cerises. Y un cristiano Et un chrétien que busca a Dios qui cherche y Dieu que recibe,
et qu'il del reçoit Espíritu Santo en du su vida, Saint-Esprit dans sa vie, el fruto que tiene les fruits qu'il doit es un porter, fruto del c'est un Espíritu, fruit de es l'Esprit, un fruto agradable un al fruit Señor. qui est agréable De au eso está Seigneur. hablando. Ça nous passe, le verset nous parle de ça, Gozo, de la joie, paz, de la amor, paix, de l'amour, bondad, de la bonté, fidelidad. de la fidélité, bueno, de todos los 9 frutos de del neuf Espíritu que hay. fruits qu'il y a, qui viennent de l'Esprit. Eso es lo que el Señor quiere que C'est ça abunde, ce que le Seigneur veut qu'il y ait abunde en nuestro corazón. abondamment dans nos cœurs. Porque a veces en nuestra vida hay todo Pourquoi lo contrario. dans nos vies ne se trouvait pas ça, sinon le contraire. Nadie puede hablar con nosotros, Personne pour parler avec nous. parece que estamos siempre enfadados. On dirait qu'on est tout le temps fâché. Esto, lo otro, bueno, también dice manifiesta sola De obras de la mauvaises carne. manières, et parce que la Ouais. Bible nous dit ici que sont manifestes les œuvres de la chair, les fruits de la Es chair. porque estamos en la carne. C'est parce que nous sommes dans la chair. Nous marchons Eso dans es la lo más chair. sencillo, lo C'est ça. más, la explicación más sencilla. C'est l'explication la plus simple. Pero si estamos en el Mais si Espíritu, nous vivons par l'Esprit, buscando al Señor, en cherchant le los Seigneur, frutos del Espíritu les fruits qui viennent de van a l'Esprit abundar vont être dans nos vies y por medio de en ese abondance fruto et par moyen du fruit, vamos a glorificar a on Dios. va glorifier Dieu. Entonces hemos visto la importancia Donc on a vu l'importance de estar cerca del Señor d'être près du Seigneur y sobre todo de permanecer en Él, et surtout de demeurer en lui, sabiendo que sin Él en sachant que sans lui, nada podemos nous hacer. ne pouvons rien Mira, faire. yo a veces me di cuenta, Parfois je me suis rendu compte, je me rends compte, a veces los cristianos, parfois les chrétiens, yo creo que lo he dicho alguna vez aquí, je l'ai dit peut-être ici, déjà, normalizamos las cosas, ¿no? Cuando on pense que les choses que nous savons, que nous vivons sont des choses normales. el Señor nos bendice, Quand le Seigneur nous bénit, hay fruto de llevar a la gente, quand il de y a un hablar del fruit de Evangelio. porter l'évangile, Y a veces que les personnes pensamos sont que eso es transformées. algo Et normal, parfois on peut penser que ça, ce sont des choses normales. pero si eso lo queremos hacer sin Banaliser, on Él, banalise les choses. Merci. no funciona. Mais si nous faisons ça sans Christ, ça ne marche pas, ça Es ne su fonctionne pas. mano, Car c'est es parce que su la main obra. de l'Éternel est là, c'est Y son no hay œuvre, que normalizarlo porque Il no faut es pas normal, banaliser es la bendición del ce qui Señor. vient de Dieu. Et la Por- bénédiction de Dieu. Por eso permanecer en Él, C'est pour cela que demeurer en lui, Estar unidos rester en en él, lui, être en union avec lui, nos va a llevar, ça va nous porter primeramente hemos dicho, D'abord, a orar conforme a la voluntad de Dios. à prière selon la volonté de Dieu. Y otra de las cosas Et también, une autre chose, en el versículo 11, dans le verset 11, dice: estas cosas os he hablado, il dit, je vous ai dit cela, para que mi gozo afin que ma joie esté donde? demeure En vosotros, en y vous, vuestro gozo sea et que votre cumplido. joie soit complète. Bueno, esta palabra gozo Ce mot, la joie, cada vez cuesta más verla, ¿verdad? parfois c'est difficile de la Ver una voir, persona de gozosa, voir une personne qui a la joie. sobre todo en el mundo no lo ves. Surtout dans le monde, c'est pas possible. Pero a veces entre los cristianos Mais tampoco lo ves. parfois entre les chrétiens, on les voit pas beaucoup. El gozo del Señor. La joie du Seigneur, Y esto nos habla ça nous parle de que nuestro gozo que notre joie viene de nuestra relación con Dios. vient de notre relation avec Dieu. No del exterior, Pas des choses no externes, de las situaciones que vivimos. pas des situations que nous vivons, No si tenemos más dinero, tenemos pas menos si dinero. nous avons de l'argent, ou pas beaucoup ou moins. No si estamos más enfermos o menos enfermos. Non si nous sommes malades ou pas malades. El gozo del Sinon Señor que la joie du Seigneur viene cuando nosotros estamos vient cerca de quand nous Él. sommes près de lui. De nuestra relación De notre relation con el Señor. El Señor avec le nos da Seigneur. gozo Il nous donne de sa joie. en medio de la tribulación también. Dans la tribulation aussi, dans les problèmes. Bueno, vamos a ir un momento al Salmo 1. On Vamos va a aller, leer si los vous voulez nous versículos. accompagner, au Somme, chapitre 1er. No vamos a tardar mucho. Pero acompañadme, por favor, al Salmo 1. Si vous voulez nous accompagner, au Somme 1, Versículo del 1 hasta el 3. du verset 1 au 3e. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová Verset está 2. su delicia, y en su ley medita de día y noche. Versículo 3. Verset Y 3. será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, repito, y todo lo que hace, Tout ce qu'il fait prosperará. lui réussit.
árbol plantado un junto a arbre corrientes qui a de été las aguas. semé Lo normal au courant des eaux. en el cristiano Ce qui doit être normal dans les chrétiens, es que tenga fruto. c'est de porter des fruits. La persona que busca a Dios, La personne qui cherche Dieu, que lucha por tener un corazón limpio, qui bataille pour avoir un cœur pur, lucha por compartir los dones que el Señor te ha dado, ponerlos a qui veut disposición de, partager les eaux que Dieu les donne, de les los mettre au hermanos service de la obra. des frères et sœurs. es una persona que va a llevar C'est fruto. une personne qui va Y porter el du fruto fruit. va a abundar. Et le fruit va être Y todo lo que abondamment. hace, dice, ¿no? Et tout ce qu'il fait. Prosperará. Pero Réussit. aquellos que están junto a Mais corrientes ceux de qui agua, sont près du courant d'eau, recibiendo del en agua. recevant de l'eau. Bueno, vamos un momento a Jeremías 2:21. On va aller Jérémie 2, 21. Y aquí está hablando el Señor de su pueblo Israel, Il nous parle, le Seigneur, de son peuple Israël, un momento que estaban viviendo. dans un moment qu'il vivait. Muchas veces que en el Antiguo Testamento, cuando habla de la viña, Beaucoup de fois dans l'Ancien Testament, quand il nous parle de la vigne, habla del pueblo de il Israel. nous parle du peuple d'Israël. Y en el capítulo 2, versículo 21, Chapitre 2, verset 21. aquí ya estaban empezando a mezclar sus corazones Ici, ils ont commencé à mélanger leur cœur, y a dormirse. à s'endormir. En el versículo 21 Verset 21. del capítulo 2, dice, te planté como vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Eso está diciendo el Señor sobre su pueblo. C'est ça ce que le Seigneur En el dit de son principio, peuple. Au début, Lo plantó como una, il avait una vid planté comme verdadera. une vigne excellente. En de el meilleur principio era una vid verdadera escogida. Je suis assis. Dice, pero ¿cómo pues Mais te me has comment vuelto sarmiento de as-tu vid changé extraña? Dégénéré en une vigne Por étrangère. eso, Pour ça, la importancia de l'importance permanecer en de él, demeurer en lui, para no convertirnos en pour ne una pas vid nous transformer en une extraña, vigne para no étrangère, convertirnos en algo en quelque chose nous transformer, que no en quelque refleje la chose gloria de Cristo. qui ne reflète pas la gloire de Que es lo que le Christ. estaba pasando aquí al Que pueblo c'est de ça Israel. ce qui est arrivé au peuple El Señor d'Israël dice, ici. ¿en qué te has Il dit, en convertido? quoi tu es dégénéré? Y yo creo que la Biblia cuando habla del fruto, Et la Bible compare, quand il parle du habla fruit, también de en qué nos estamos il parle convirtiendo. aussi de en quoi nous sommes en train de nous transformer. ¿Cuáles son los frutos que abundan en nuestra Quels vida? sont les fruits qui sont dans nos vies? Bueno, vamos un poco más adelante, Jeremías 24. Jérémie chapitre 24. Aquí hay una visión que tiene este hombre Ici, de Dios. il y a une vision qui a cet homme de Dieu. Capítulo 24, Chapitre 24, versículo 1. verset 1er. Y dice así. ¿Lo tenéis? Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos, ¿qué dice? No se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Verset 3. Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Versículo 4, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos para bien. Quédate con esto, los echó para bien. Esto habla de los deportados a Là, il Babilonia. nous parle des personnes qui ont été captives de Juda. Porque pondré mis ojos sobre ellos. Verset 6. Y otra vez, ¿qué dice? 5. Para bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré Verset 6. y los plantaré
y no los arrancaré. Versículo 7. Verset 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Bueno, Jeremías tuvo una visión Jérémie a une vision de dos cestas. de 2 paniers, Unos eran higos muy buenos, des figues qui, quelques-uns étaient très très bien, très muy bons, atrayentes para comme de la comerlos, première récolte. y otros eran higos muy malos, Et dans l'autre panier, il y avait des figuiers qui étaient très tan malos mauvaises, que no se podían comer. qui ne pouvaient pas se manger. Y aquí el Señor le dio esta visión Le Seigneur les a donne Jeremías cette vision à Jérémie para que él entendiera afin qu'il pouvait comprendre los que el Señor se había llevado, ce que le Seigneur avait había porté permitido que fueran el cautivos a Babilonia, estos 70 años. pendant 70 années. Estos son los higos buenos, C'est dice ça la les palabra. bons figues que nous parle ici No la eran parole. buenos los que se quedaron. Ce ne sont, les personnes qui sont restées, ce n'étaient pas En les esta bons visión, figues. Dans cette La vision, cesta de los higos buenos les paniers des figues eran bons, de aquellos que bons habían figues, ido, reflétaient les personnes qui a ont été parties Babilonia, en tant que porque captifs. en estos años, en este tiempo, Parce que pendant ce temps, el Señor tuvo control le de sus Seigneur a vidas eu le contrôle de leur vie. y trató sus Il a corazones travaillé dans leur cœur de tal manera tellement que podían ofrecer un fruto qu'ils agradable, pouvaient un fruto offrir bueno. un bon fruit à l'Éternel. Y aunque lo pasaron mal, Même s'ils ont eu des mauvais moments, vinieron ils l'ont y de retourné. todo corazón Et sincèrement, sirvieron al Señor. ont servi le ¿Por Seigneur. qué? Pourquoi? Porque había una palabra ya Parce sobre qu'il y avait une ellos. parole déjà du Seigneur Los sur eux. voy a quebrantar, Je vais leur briser. voy a tratar con ellos, Je vais travailler dans leur les cœur. voy a dar un corazón Je vais leur donner un cœur para que me conozcan, pour qu'ils me connaissent, para que me entiendan, pour qu'ils me comprennent, para que me obedezcan. pour qu'ils m'obéissent. Y habla de estos frutos Il nous buenos. parlait de bons fruits. Bueno, yo con esto quería animar Avec ça, j'aimerais bien vous encourager. a que seamos J'ai voulu vous encourager de los que à tenemos que buenos nous frutos, soyons des personnes qui portent de bons fruits, con nuestras limitaciones, même con avec nos nuestros limitations, caracteres, con nuestras avec nos cosas, caractères, avec nos pero choses, que podamos alimentarnos mais del qu'on Espíritu puisse Santo, nous nourrir du Saint-Esprit, podamos alimentarnos de la qu'on palabra de puisse Dios, nous nourrir de la y parole de esto Dieu. producirá frutos Et ça va produire agradables al un Señor. fruit agréable au Porque en Seigneur. esto he glorificado a Parce mi qu'en Padre, cela, mon Père est en glorifié, que llevéis fruto en que vous portiez des fruits, y seáis así et que mis vous soyez discípulos. comme ça mes disciples. Y en el versículo 16 de Dans Juan le 15 verset 16 de Jean chapitre 15, dice, verset porque 16, no me elegisteis vosotros il a nous mí, dit, car ce n'est pas vous que vous m'avez choisi à moi, sino que yo os sinon elegí c'est moi qui je vous ai y os he choisi, puesto et je vous ai mis, para que je llevéis vous ai fruto établi y pour vuestro porter fruto des fruits permanezca. et que votre fruit demeure. No creas que tú elegiste a Cristo. Ne pense pas que c'est toi que tu as choisi Christ. El Señor te eligió a ti. C'est le Seigneur qui t'a choisi Cuando estabas en el vientre de tu quand tu étais madre, dans le ventre de ta mère. el Señor te eligió a ti Le Seigneur t'a choisi à toi. y tiene un plan para ti. Il a un plan pour toi. Tú has reaccionado Tu as réagi porque el Señor ha querido, parce que le Seigneur l'a voulu. pero nosotros no le hemos elegido Mais a él. nous, ce n'est pas nous qui nous l'avons Él nos choisi, a elegido c'est a lui qui nosotros. nous a choisi à nous. Y nos ha puesto Il nous a placés, Para que il llevemos nous a établis pour porter des fruits y ese fruto permanezca. et que les fruits demeurent.